Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, donors, partners, the people who work with me behind of this ministry. Panalanginis lang tanan, Amahan. I pray for our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations in different towns. Bless all our frequencies, towers, different hookups, and even our satellite ministry CCTN. Father, bless all our staff, management, with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, heal them, empower them. And the people I love, the closest to me, panalanginis lang tanamahan. Labi ng mga tao nga nagpagaan ni ining maong ministeryo. Amahan, I pray in Jesus' mighty name. Ngayon mong panalanginan ng tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang galamhan ug kasing-kasing. Amahan, I claim for more miracles, abundance, prosperity, favor, surprises, open doors, privileges to come to each one of us right now. Father, please in Jesus' name, dissolve all the curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, and disperse worries, all our sins. And please heal each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong bamba, liw kasing-kasing sa tasabaga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, those who have psychological problems, emotional problems, undiagnosed diseases of our physical bodies, please, Father, heal us. Redeem us into good health. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Paula Anthony, venerables, our loved ones in heaven. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry, for the less fortunate. Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our wisdom and courage. Sa mga kangil protect us as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 20, 17 ngadto og 28. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya ug ang napulo ug duha katinun-an ug giingnan niya sila. Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila sila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya glatuson ug ilansang sa krus, apan sa tukaadlaw banhawon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana sa Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad ka nako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala, kung maghari ka na. Sa Jesus mitubag kanila, wala ka mo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo.
Si Jesus mingon kanila, kamo makainom gayud gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagadungog dinhi sa napulo katinun-an nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan og giingnan. Nasayod kamo ngang mga namunuan nining kalibutan na magpawdahawd ug ang makadagkuan hangul ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kuno sa kadinyo gustong ilhon nga dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kun usa kaninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa nagsatawo nga wala moani aron lagaran kundi sa pag-alagad o paghatag siyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Today, we're remembering St. Louis de Marillac was born probably in Meaux, France on 1591, 15th century. She was educated by the Dominican nuns at Poissy. She desired to become a nun, but on the advice of her confessor, she married Antonil Legras, an official in the Queen's service in 16th century. After Antony's death in 1625, she met St. Vincent de Paul, who became her spiritual advisor. She devoted the rest of her life to working with him. She helped direct his ladies of charity in their work of caring of the sick, the poor, and the neglected. She traveled all over France, establishing her sisters in hospitals, orphanages, and other institutions. By the time of her death in Paris, the congregation had more than 40 houses in France. Since then, they have spread all over the world. She was canonized by Pope Pius XI and was declared patroness of social workers by Pope John XXIII, one of the recent saints in our modern times. Legacy of St. Louis de Marillac. Naminyo siya. Og pagkamatay siyang bana, misud siya sa kinabuhi sa tertiary order sa pagkamadre. And later on, she founded her own group, the Sisters of Charity. You know what? She met St. Vincent de Paul, a living saint during her time, guiding her about her labors, endeavors, efforts in helping the sickly, the orphans. You know what? The scenario of what we are talking right now about the life of St. Louis tells us, reminds us that along our journey on this planet Earth, there will be people nga ipadala ang Ginoo to guide us, to guide you. Ako personally, I have many advisors, consultants. Sa panahon nga naglibog ko, sa panahon nga dili tin-aw ang akong panglantaw sa teolohiya, sa eskriptura, sa ebanghelyo, I have few individuals nga akong kapangayuan o advices or consultations. I have also few individuals nga mga suod may galang mga kaparian na akong kumpisalan duulon sa panahon na doon ako'y spiritual crisis sa akong kinabuhi. Even in business, I have also advisors, mentors, or these people, mga tao nga akong pangutanan sa ilang experience tungod kay I am very, what we call premature in other term, in the field of business.
I have many theories in my head, in my mind, but you know what? It is not enough to handle our business. I need more learnings. That's the reason why every now and then, I talk to somebody na nag-una diya sa natad sa negosyo. Why I am sharing to you these things, people of the living God? Tungod kay you cannot live on this earth without companions, without the people nga mo guide sa imong panaw ining kalibutana. And hopefully, like St. Louis, she had spiritual guide, St. Vincent de Paul. Ang ako lang, inyong tang nakita, isang di ko ngayon, inyong tang gi-consider nga usa ko sa inyong mga spiritual guide day by day sa inyong pagpanaw for this wonderful opportunity and privilege that day by day we discuss the gospel of Jesus Christ. Hopefully, inyo nang nakita nga di mo pwedeng magsulo dining kalibutana. You need somebody, you need anyone to guide you. Is of course our God guides us every now and then, like Luke 24, two disciples going to Emmaus. Then Jesus was with them, accompanied with them. Pero I do believe there are times ang Ginoo mismo magpadaog tao to guide each one of us. Ako personally, I have many guides. I have many advisors, consultants in different aspects, pang negosyo, pang Ginoo. Even na ako'y mga advisors, even in legal matters, nasa ko'y kapangutanan. Because I need to learn more as I go on handling this ministry. Ang ako ba lang, inyong takong i-consider nga inyong spiritual guide sa inyong matag-adlaw nga pagpanaw. St. Louis de Marilac, yampo mi, nasama nimo, humbly accept the guidance of St. Vincent de Paul during your time. Tabangi mi nga sa mong pagpanaw, mapabsanon mi nga magpagiya sa otoridad sa simbahan, sa mga ministro, sa mga nagwali, sa mga spiritual people nga mong gituan nga makatabang para sa among kaluwasan. Pray for our healing, miracles, enlightenment, conversion. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line for today, it says, God never ends anything on negative. God always ends on a positive. According to Edwin Louis Cooley, ang Ginoo pirme nga mo tapos sa unsay atong gibuhat ning kalibutana for our own good, for our favors, for our benefits, for our welfare. Ingani ang Ginoo pagmulihok diha sa kinabuhi sa tao. Ako nagtuo nga ang tanan natong mga gihimong di maayo, may adlaw ra nga ang Ginoo will put everything into order. Usain ni kining mga tao nga di na pwedeng makasal, pero they are living in what they call righteousness, naningkamot sila to become good, like legal husband and wife. Ako nagtuo, may adlaw ra nga makadawat mo sa sakramento sa kaminyoon gikas Ginoo. Watakibaw along the road, usas inyong mga partners, mahanaw ba ng kalibutana niya, pwede na. Muna akong gimin, one of the examples na tanan tapusos Ginoo in favor of you. Unsay makaayo sa tao, iyan ang tapuson.
Kung nagantos ka, na kay sakit, na kay problema, I know, along the road of your journey, mayad daw ra, that everything will become fine in favor of you. Mao ni giingon sa mga karaan, human sa bagyo, mubanos dayon ang kalinaw. And it is proven, based sa daghan kaayong mga storms, mga typhoons nga nangagi sa atong katilingban, pag muunos-unos, pero pag muundang-undang linaw kayo, gani, kalma kaayo ang atong environment, ingana ang kinabuhi. Tanan ends for your favors, ingon ang Diyos. Jeremiah 29:11-12, God thinks only for your welfare and benefits. Mao nang if you misunderstood your life right now, nagantos ka, isakitan ka, dagan kang mga pangutana sa kinabuhi, dagan kang mga pagsulay, mga pagantos, do not worry, because I believe everything ends for your favors, for your good, for the welfare of your souls. And in that way, God becomes happy watching you na nanindot ang dagan sa imong kinabuhi. Ingani ang Ginoo toward us. Gusto niya tapuson nimo ang imong kinabuhi ng kalibutana sa maayo. Gusto siya nga maayo ang imong ending ng kalibutana, and most of all, ang imong ikaduha na kinabuhi. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt thanks to our present givers, meaning bago ni nagtabang sa tuwa, like Tita Bibian Casiris of Garcia. Thank you so much. Pagpalain ka na Tita. And Rosindo Narcisa Saulan, gini ka ng Merspin, atong pinanggang pamilya usab sa Tubudmar. Thank you so much for joining us again. Tay Rosindo og nay Narcisa Saulan. Animos of Cantagay, salamat Sister. Care of Bibilicciones, ang bibi nga dako lang gihapon. People of Big Stable Sections, thank you for listening also, for monitoring our broadcast. It helps a lot. Tungod kay daghang mga bisita from somewhere, mo bisita Hagna, labi na sa laing probinsya. Once they will pass at the heart of our public market, you know what? Ang uban na surprise kay nakakita daw sila nato sa ilang television in their provinces. Was la magdaom that our ministry is busy here in Hagna. I heard many people, according to our source, gagikan sa Mindanao, pag-abot nila Hagna, nakadungog sila sa Tungwali, natingala sila. Nga naadi ko diri gawali kadadlaw. Thank you so much mga nag-tune in, nagsunod sa TV o radio sa public market. Merico family, in courtesy of Ma'am Rosel Aldusa. Ma'am Rosel, we're praying for you. Kagawad to ni Flor Godilia of Gindulman. Kauban ning Parilito. Mga kagawad sa lungsod, pamilyang Tycross Inday School. Thank you so much. And Jinjin Dris Chicken sa public market, supplier na to ni backup, tapad ni sa Cinderella Fresh Chicken, ang kanunay nag-supply nato og manok nga fresh everyday, ang Cinderella Fresh Chicken. Then Julie Grace Sandigan of Tubod-Munti, pagpalain kayong lahat mga taga Tubod-Munti, and I would like to inform the public that this coming Holy Thursday, dunay pagsakripisyo nga himuon diha sa Tubod-Munti, sa Mount Palingkod, in courtesy sa Gallagher family. Gibili ni Tay Pingping. Please, Tay Pingping, pray for all of us every Holy Thursday. You know what? I went there many times already.
magbaktas, mga G, taman nga tus kinapungkayan sa bukid sa Mount Palingkod. A very wonderful experience. Try mo this coming Holy Thursday, Tubon Munti. Then, thank you also, Mimi Saturino, sa Pangdan, kumpaos mga galulo, gasibis diha. Janjen Ranan, Iljon B. Craniua sa BNS Ticketing, dool kang Mila Parlor. Thank you for tuning in, Bamundi, and mga parlors diya with Adila. Tapad na ang Asibis Body Finish Gym, nata ng beauty products, beauty soaps, na diya. Ako ang ilang gisampulan na. Tinuod, very effective ang maong mga products. And also, Carlos at Chicken Barbecue, unlimited rice, with Sugbus frozen foods available sa Compaos mga Sibis. And if you want to dine, fine, Hagna Rapis or the former Delilah's Larapan. In behalf of this family, isip ilang spokesperson. Kay mao man mga tawana ang nagatima nako everyday sa akong pagkaon. Ngano man na, in replacement kay busy man si Alma sa iyang profession, siyang career, na gigamit ang Diyos. Nagpakaon ako for how many years already? Mao nang way rason nga mapasmo ko. Okay, tinuod. Thank you so much. Please patronize all their businesses. Tapad na kang bilyong spare parts, tanang klaseng spare parts sa motorsiklo nas bilyong. Then, construction materials nas bilyong. Thank you for your kindness. Nainumdum ko, I want to express my heartfelt thanks to the following. Pat Douglas Services sa Luok, anak ni Pirlado, ang Pirlas ng Silanganan sa Nausok. Then, Attorney Sofronio Madrona Law Office sa Bungamar. Thank you so much for your favors given to me. And also, Diday Shop sa mga ladaw diha, and Amco Shop. Mga tao nga ang kinabuhi na asputhaw. Thank you so much. Pagpalain kayo for your favors. Then, please include all our workers. Kay everyday naman tayo mga nagtrabaho under our guidance. Kaya na po yung mga gipangbati. Para mahuman nga itong mga projects. Hantod karon wa pag yun. Pinugampo for more providence from our Almighty God. Then, Teresa Daukay, apil sa Banays mga politicians of Duero. Jerome Isidra Tumakin Dablo sa Kalipay Ngoog City. Thank you. Dawi Vincent Tercia Manuel Narsing Lido Upangdan, Titong Sailon. Iapil ko ampos na ikura silingan niya. Bin Mulang Cafe. Then, Eric Owana Abuiba, Felix Bonifacio Riwa, Leo Dilay Bungabong, Dudong Luping Baybay, uban Nay Maria, Ubay Mukoy, thank you for tuning in. Nay Maria, watches me every day. YC Piat. Gloria Tapangan. Then, Peregrine Alice Castro de sa Bolinding Investors Incorporators. Pagig ko ninyo paluna ba? Tagalaon yun. Silingan na mugbaryo. Tapad mi ugbaryo. Kay pagahat mi din laon yun. People of Paghat, thank you for watching. Ako mga kababayan diya. And most of all, my beloved birthplace, my hometown, in the past years, Alicia. Then, thank you also, Binji, tunay na nagmamahalan with na Tuna Aklan. Pamilya ni mo ni Tay Limon. Then, Kim Abnilabadan, Estrella Asibo, Philip Lungay, Rinaldo Joy Galintes with Natividad Saunya, sa Kupa, silingan ng pari Bert o Lucy Laronilia, Silsi, kumusta? Sa Garcia, Manuel Ilinakang. Then, tutorials tanang instruments, si Junit na na. Mo repair tanang relo, ayuho niya, si Junit na na. Find this person at Trium Public Market Hagna. Paskabunok Group, mura po ning adilimit na grupo. Si Inang Irene na grupo. And also, Siagaw Chupi na grupo sa mga mangyatagon. Thank you, Ma'am Lilia Delero, Norma Ampong, Arnulfo Lampong, Bilusidra Sani Ulair, Angela Cagas, Queenie May Oclarit, Lauriana Saul,
Rosing Ulairon family. Then, Bert Injing Galanido with Steven sa Ginsularan, people of Ginsularan. Mahal ko kayong lahat. Dool kayo kung kasing-kasing aning katawas Ginsularan. Then, Paul and Divine Hinakay. Diya sa Gindulman, thank you. Pagpalain. Please, if you want to have this ministry here in Poblacion, find Manangina Asibis. In Bunga Ilaya, find Edita or Pascabunok. In Garcia, find Adelimit or Mamrusel or Kumaring Lukring. In Anda, you can find mga Riwa or adtumong Newana Arne Makinano or adtong nay Fortunata Guldi. Sa Global 1, Global 2, mga tan, tapadan ng Anda di Boracay. In Gindulman, you can find Kumaring Madrid, ang walking store diya. Akong higalang dunya, or Agaw Chupi, or Inang Irene, diya sa Sawang, dos mga kasukot. You can find this woman diya sa simbahan every morning, or diya sa Adoration Chapel. Mao ni ang akong agda ninyo, or asang dapit ng gusto mo mutabang, at tubas Eskinita Padong Suras Park, you can find also Hilda, LG or Nasing. Daghan kaayong pwede mo mutabang nining ministeryo, i-care of lang ninyo. Kamong tagalaing mga probinsya, you can help us through money couriers. Magpadala mo like other people sa ilang pagtabang nato. Niyayap po ninyong mga tao nga nagtabang nining ministeryo nga gahilumra. The people who work with me, not only on this ministry but also in my family ug sa atong mga advocacy sa palibot. Yapil sila sa mga pagampo ninyo. You know what? Before Altia, but now Altam is the official business name nato, approved by Department of Trade and Industry. Mao nang soon everything will be changed into Altam. Our business name. Makadungog mo Altia, Altam, maura na. Ang ako, musulod lang ko kung sige lagdas balaod mo ng atong gialista natong business name. Altam. Altam, this is the following. We have Pure Tablia, Floor Coffee, Beauty Nedita, Itlog Maalat ni Jersam, Cookies ni Crisons, Pans Carolina. Then, palit mog tablia, at the same time, palit mog libro nako, magsikwati mo, magbasa mo na akong libro. Natay mga lubinahan, rosaryoan, nasa tay mga basic needs, ginagmay, atong groceries, diha ni dool sa Ilihan Hill, Foothill, Eskinita Padong sa Lunoy, dool sa atong tennis court. And Altam has also Litson Chickenisius. We have also Limpo every day. Ato nang gi-describe o Limpusius, then Fried Delicious, niya kami lamang ang muluto ug ulos baboy, pato, pabo, limpo. Usas mga bigating pamilya sa hagna, halos kadadlaw magpaluto na tog limpo. Mao na gihimo na kong pattern nga nakauyon kining maong pamilya sa atong timplada. What are you waiting for? Altam Litsunan is serving you completely. Kay Son na natay fried chicken, natay limpo everyday in courtesy of Ortiz Meat Section. Then natay lechon manok, nya muluto pagid mi. Tapad na sa Salyakay vulcanizing shop. Dolan na ang Romjik Dry Goods nga gat-tune in sa ato doos traffic light. We're still arranging everything. Mao nang wala pa ta kapabarog og dakong billboard para ninyo nga mulabay. And hopefully soon ato nang maplastar para makainuong mustong negosyo. Ang atong concept, gusto ko nga kamong tagalaing mga kalungsuran, kabukiran, wherever you are, pagmutamak mughag na, himuon yung usa sa inyong mga destinations ang atong negosyo. Palit mo na may birthday, occasion, magdaba mong ipaluto, while roaming around here in Agna, soon mahimo na ning syudad. Samtang magulat mo, or else mangita mo, para na amoy irigalo, inigulis inyong mga lungsod or probinsya. Tabliya ba or whatever na gusto ninyo, nga inyong bawnon, asa mo. Manang kamong taglaing provinces, kung abot mo gagna, find Altam business. That's the business of yours truly.
Our outreach will be done in Cantuyok, Hagna, this coming 24. In courtesy sa mga magtutudlo nga nag-negotiate sa kuha o ang atong official negotiator, Ma'am Bibi Castulo, is also negotiating sa katawhan o mga magtutudlo sa Cantuyok. Doon raman, welcome mo kuyog sa muwa. Dalhon ta mo kay dool ra. Pagdala mo baon. Pagdala mo baon. I'm just kidding. Pero tinood sad. Magdamo unsay bitbito ninyo. Nya ting harvest man, we expect more rice to be donated sa atong foundation. Tanang mga subscribers sa Kibol na mamoy obligasyon no, matagbuwan. Obligado mo mabayad. As a spokesperson of this network, I am telling you, bayad mo ngano tungod kay kuhaan na og gamay nga percentage sa para sa mga kabus. Unya, kamong mga nagpatronay sa negosyo ni Boss John o gining ubos nga lagad, kuhaan sa naggamay nga percentage para sa mga kapuspalad. Kamong nagdonate nining maong ministeryo, kuhaan sa naggamay nga percentage para sa kapuspalad, para sa tong scholarship, so to speak, and our other advocacies, labi na sa environment, tungod kay gusto ko nga daghan kog mahimo before ko mamatay. Nya ako ginang gi-inform ang publiko about that. Aron manundog mo. Simple as that. Unya, somebody told me, "Jadi pa pwede i-sell imo na lang ng ihilom ko no." Even Bo Sanchez, Velarde, even Colonel Tagle told everything publicly. Why? Simple logic. Listen to this. Para maka-gain og supports. Kaya di man pwede suluho namo. We want to involve you. We want you to participate because we practice here the culture of giving. We practice already the what we call sharing to God, and what is not yet practicing completely, kining sharing to the poor, Leviticus 23:22. Uban ako, tunton kadilin niya bunani nya miabot ang usas kauban nato nga hingampuon nga engineer ni ampo. Ay na diri kay hingampuon itong kuyog. Tanang mga nag-tune in sa publiko, including our Altam business, mga iskinita, pribado, or asa mo, nagsulod na po sa cellphone, tanang mga prayer warriors, tanang mga nagplanong moapil ining atong ministeryo, proclaiming the gospel every day, tanang mga generous, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa hangyo sa usa ka inahan nga ang ilang mga anak together with their husband masafety unta, malangit unta. Kabalo mo, I have no negative comments about our gospel. Ngano? Mao gini ang himuon sa usa ka ginikanan. Ang pagtan-aw kung unsa ang ikaayo sa iyang mga kabataan, sa iyang anak. Ako, kabalo mo, I prayed to God before I die. Gusto ko makita nako si Tam, my beloved daughter, nga makabarog siyang kagulingong mga tiil. And our efforts with Alma, you know what, wamilain rason. Aron nami ibilin before we will depart from this life, nami ibilis among anak. Ingan na ka simple, kay mo gina ang papils ginikanan. And you know what, kamo mga ginikanan nga nakapa-eskwela sa inyong mga kabataan, hook or by crook. Meaning, kamong naningkamot para ang inyong mga anak matagan ug mahayag nga kaugmaon. Saludo ko ninyo. And you know what? Mauni ang paradigm nako, barometro. Gauge in other term, nga successful parents mo pag maplastar gani ninyo ang inyong mga anak before mo mupanaw ni ining yutaa. Maplastar ninyo
makakita mo nga na hiluna na as maayong kamot. Unsa pay atong kadlukan? What are you fearing for? None. Nothing. Why? Categorically, nakita ninyo nga plastada na ang inyong mga kabataan. You know what? I am saying this because I want you to come to this kind of thinking nga dili unta ta mga selfish nga klases pagkaginikanan, kundi selfless parents supposedly toward our children. Kabalo mo, although I'm very young, pero kung may ngong Ginoo idsel, okay ba ka nga mamatay aron mabuhi imong anak? I will exhibit the challenge from God if